This gate is beautiful and shining. yang sungguh indah dan bersinar-sinar. We didn't see it, they saw it. Kita tidak melihatnya, tapi mereka yang melihat. That's why I'm so jealous of them. Kerana itu saya sangat mencemburui mereka. Itu gerbang ini lupraba mataga merasat mumung kay lubang tubupon ini macam kay kurasat ratna itu gerbang ini. The light from the gates even shone on us, on them, even there. Kilauan daripada pintu gerbang ini bersinar ke arah mereka, kepada mereka yang berkumpul di sana. Inan bunga, luk macam-macam bunga ini. Bunga ini mangun ku awang niat, luk beri Tuhan buatmu mau tahu. Bunga. There are many types of flowers, Ada banyak bunga, and the flowers symbol the joy of the Lord. dan pelbagai bunga itu melambangkan sukacita dari Tuhan. And they said it's given to all. Dan ia diberikan kepada semua. Now this is not from them, this is my interpretation. Ini adalah interpretasi kami sendiri. Now, do you wonder why you keep crying? Adakah Anda berfikir kenapa Anda terusan menangis? If you don't know, I stand here, I see the tears just keep flowing all over the places. Dan apabila kami berdiri di sini, kami melihat air mata kamu mengalir di seluruh dewan ini. The flowers are being given. Bunga-bunga itu sudah diberikan. Now, that's my interpretation. Jadi itu adalah apa yang kami interpretasikan. Okay, let's continue. Nga, ina awang niat. Kedua, pengaina inan sebulan rata kay niar inan mula ramulun luk plabawla pemung. Inan anak luk puar-puar. Iya miti anak tau luk idin wia tau padpadangan tau na. And another person saw so many people gathering. Ada seorang lagi yang melihat sangat ramai orang yang berkumpul. And this person saw children Dan orang ini melihat budak-budak. and could recognize some of the children, local children from Baklalan. This person recognized them. Dan orang ini dapat mengenali beberapa di antara budak-budak itu kerana mereka dari Baklalan. Hindi bang karabina. Yan iyar namuyulok mula ina rapo-rapuana inan vegan kosong. At Bethel in Budongno. Mereka juga ada mempunyai perjumpaan doa mereka juga di Bethel, di Budok Nur. These are the pioneers of this ministry. Dan mereka adalah orang-orang yang telah memulakan pelayanan ini. Most of them have gone with the Lord now, Kebanyakan mereka telah pulang kepada Bapa. and there are still a few of them left, Hanya beberapa yang masih hidup, but they cannot make the walk here. tetapi mereka tidak dapat berjalan ke sini lagi. Most of them would be around 80 or 80 plus, Ada mereka berumur 80-an. but they don't want to be left behind. Mereka tidak mahu ketinggalan. When we are here, Apabila kita di sini, they are praying. mereka juga berdoa di sana. Every time when I think of Pak Agung, Ibu Maria, and all these guys, Setiap kali saya memikirkan Pak Agung, Ibu Maria, dan yang lain-lain, I always argue with God. saya selalu bergaduh dengan Tuhan. I said, God, you know when those guys call, you show up. Bila mereka itu memanggil Tuhan, Tuhan akan datang. But when we call, sometimes we call, we cry, we just shout and dance everywhere, but you don't show up. Tetapi apabila kami yang berdoa, kami berdoa, menari, berteriak, tapi kadang-kadang Tuhan tidak datang. It's true because I've joined them in some of their prayer meetings. Benar sebab kadang-kadang saya mengikut mereka dalam beberapa perjumpaan doa. They start praying, in a few minutes, God show up. Mereka hanya mula berdoa beberapa minit, Tuhan sudah
datang dan hadir. I don't know, I just want to have, if there is a technique, I want that techniques. Techniques. Oh, kalau ada teknik itu saya mahu supaya ada teknik itu. But anyway, let's hear what they said. They sent this message. Mari kita dengar apa yang dihantar dari So I'll just play. I hope you can hear it, and then it's in Don Bawang. So we'll try to translate. Let's see. ya dalam bahasa Dengan Minang. sebulan rata bala mereka likuan muyu murut inang berita dan Tuhan. So announcement for you at Murud. Pengumuman untuk kita yang ada di Murud. There's the news from God Ada kata-kata dari Tuhan through intercessors at Bethel. melalui pendoa syafaat yang di Betel. Lamabar na nudum semayang kay Betel na berita lapon pun kay terima. So sini tahu ngimun ngaraya so tu pun dokter so dapat murut. Today we start to celebrate 3 days of conference in Murud. Hari ini kita mula merayakan 3 hari konferensi di Murud. Semua bang pintu gerbang kay semua bang pintu gerbang lupa masingyar kay bang. And we are entering a gate. Dan kita lupakan gereja-gereja kita yang kecil, yang cantik. It means that this army, they forget about the denomination, they forget about just small little churches. They march together with everybody. Jadi laskar ini mereka melupakan semua tentang apa yang mereka ada, tetapi mereka bergerak bersama. And they have just one purpose, Hanya ada satu tujuan, to bring the gospel to the world. untuk membawa Injil ke seluruh And they dunia. march in their own rank. Dan mereka berjalan di dalam jalan mereka sendiri. They are so expert at their own field. Dan mereka sangat baik di dalam bahagian mereka sendiri. They don't worry about what's on this side or what's on that side. Mereka tidak peduli apa yang berada di sini dan di sini. But they're so good at their own field. Tetapi mereka sangat hebat, sangat baik di dalam bahagian mereka. This is speaking about all of us in this room. Dan dia bernyata tentang semua kita yang ada di tempat ini. And people who are coming in 2027 and on and on. Dan semua mereka yang akan datang 2027 dan seterusnya. So this is about, not talking about an organization, not talking about, not talking about what we call that, an organized church that we are so used to. Ini tidak berbicara tentang satu organisasi gereja yang kebiasaan kita. But we just go out from here and then we bring the gospel to the world. Tetapi kita keluar daripada tempat ini dan kita membawa Injil keluar ke dunia. You are faceless. Kamu semua tidak nampak mukanya, tidak bermuka. No famous preacher. Dan tidak ada orang yang berkhotbah dengan famous. There is no special people. Dan tidak ada orang yang lebih istimewa. But they just move. Kamu hanya bergerak lurus. What's very beautiful when I read this? Apa yang sangat indah ketika saya membaca ini? They said they just scale the wall. Mereka menaikin tembok. Suddenly they are in the room. Dan tiba-tiba mereka ada di bilik. And then the people in the room, they don't know what to do because just suddenly they are there. Mereka di dalam bilik itu tidak tahu apa yang harus dilakukan sebab mereka tiba-tiba They don't know muncul. how to fight them because just so suddenly this army is there. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat sebab tiba-tiba laskar itu ada di sana. This is speaking about you and you and you. Suddenly you are there in this place of your work, in the marketplace. Dan itu berbicara tentang setiap kita. Mungkin ada yang di tempat kerja kita masing-masing. And very suddenly you capture that workplace. Dan tiba-tiba kamu akan menakluk tempat kerja itu. Because the word of God promises, says that you will go and preach the gospel, and not just preach the gospel you are preaching will be in power. Kamu akan membicarakan Injil itu, dan Injil itu akan datang dengan kuasa. And the final thing I want to share with us tonight. Dan yang terakhir saya menyatakan bagi kita malam ini, The Lord told my generation Tuhan menyatakan kepada generasi saya to release a blueprint
untuk memberikan satu blueprint, satu plan tindakan for this next generation. untuk generasi seterusnya. And together with this blueprint, Dan bersama dengan tindakan plan ini, you have the strategy. kamu mempunyai strategi dia. Our generation don't know this blueprint. Generasi kami tidak tahu plan tindakan ini. No organization or no church will write this blueprint. Tidak ada gereja ataupun organisasi yang akan menulis plan ini. This blueprint is made for individuals. Plan ini adalah untuk setiap individu. Your blueprint is different from yours. Plan kamu adalah lain daripada kamu. Your blueprint is different from yours. Plan kamu adalah lain daripada yang kamu. But then you have your own blueprint from above. Tapi kamu mempunyai plan tindakan dari It atas. comes by revelation. Dia datang melalui wahyu. And you will run with that revelation. Dan kamu akan berlari dengan wahyu ini. And that's how you capture the world with the gospel of Jesus Christ. Dan begitulah kamu akan menakluki dunia dengan Injil Yesus Kristus. And again I say today, Sekali lagi saya nyatakan hari ini, those who are below 70, mereka di bawah 70 tahun, I want you just put your hand like this. saya mau kamu menadah tangan On behalf of the people of my generation, bagi pihak generasi saya. we want to release this blueprint for you. Kami mahu membebaskan plan tindakan ini bagi kamu. This is a prophetic act. Ini adalah satu tindakan profetik. Receive it in your spirit. Terimalah di dalam roh kamu. When you go back to your workplace, Apabila kamu balik ke tempat kerja kamu, when you go into your ministry, bila kamu pergi ke pelayanan kamu, and you will, God will reveal to you that blueprint. Tuhan akan menunjukkan kepada kamu plan itu. Father, Bapa, look at all these hands that are lifted before you. lihatlah tangan-tangan yang tertadah di hadapanmu. They want to receive your blueprint. Mereka mau menerima Tuhan plan daripada engkau. You tell our generation to release this blueprint for them, Engkau. so that it can strengthen us. Ini juga message yang kami terima. Saya akan berkongsi beberapa untuk menguatkan kita. This is the first one. Yang pertama, It said, evangelism shall flow from Mount Murud to the rest of the world. yang berkata penginjilan akan mengalir dari Murud ini, Gunung Murud, kepada seluruh dunia. That's 1 Corinthians 2:4-5. 1 Korintus 2, 4 hingga 5. The gospel will flow from Mount Murud Injil itu akan mengalir dari Gunung Murud to the whole of Sarawak, ke seluruh Sarawak, Sabah, Sabah, West Malaysia, Malaysia, and to the rest of the world. dan seluruh dunia. Hear this one properly. Hear this one properly. Dengarkan ini baik-baik. It will be accompanied by God's power. Ia akan diiringi dengan kuasa Tuhan. The world will experience it in a different form and in many places in the world. Dunia ini akan mengalaminya dalam pelbagai cara dan pelbagai tempat di seluruh dunia. It will be hard to capture all the stories as they are happening in many places. Yang mungkin sukar untuk kita menangkap semua cerita sebab ia berlaku di banyak tempat. The strong wind is a sign that the gospel will blow hard from Mount Murud to the four corners of the world. Angin kencang yang kita telah lihat beberapa hari ini menunjukkan bahawa Injil itu akan meniup ke seluruh dunia. And the second message, Dan yang kedua, Mount Murud will be a place of gathering of the tribes. Gunung Murud akan menjadi tempat di mana banyak bangsa-bangsa berkumpul. Scripture reference is 1 Corinthians 2:16. 1 Korintus 2 ayat 16. Mount Murud will be a place of gathering for the tribes. Gunung Murud akan menjadi tempat perkumpulan banyak bangsa-bangsa. They will be united and will have the mind of Christ. Mereka akan bersatu dan mempunyai minda Kristus. The tribes will come together to fight spiritual darkness over places in Sarawak. Semua bangsa-bangsa ini akan datang bersama dan akan melawan kejahatan di semua tempat di Sarawak. And there's one more that's not so good for us, but we have to face it.
Ada satu yang tidak berapa baik bagi kami. And the Lord says the leaders or SJK of Malmurut will face accusation. Pemimpin ataupun komiti daripada Gunung Murut akan menghadapi pelbagai tuduhan, Slander perkara yang tidak baik and opposition dan penentangan after this conference. selepas konferensi ini. But they will stand firm. Tetapi mereka akan berdiri teguh. God will win. Kuan muyu. Bikanina ina muyu terima bere ratna lemulun lokanya dina. Young and all of you are holding a bowl. Tua dan muda, setiap kita memegang satu mangkuk. Because somebody is walking along and distributing something to us. Kerana ada seseorang yang sedang berjalan dan memberikan, tengah mengagihkan sesuatu bagi kita. That is spiritual food. Dan itu adalah makanan rohani. Every one of you, every one of us, Setiap kita, setiap seorang daripada kita holding a bowl. memegang mangkuk. Were you holding a bowl just now? Mereka kamu memegang satu mangkuk tadi Or yesterday? ataupun semalam. You didn't realize, but actually in the spirit you were holding a bowl. Tanpa kamu sedari, di dalam roh kamu memegang mangkuk itu. Because you are hungry for the spiritual food. Kerana kamu lapar akan makanan rohani itu. Kena akan rohani lokuan tau kuan muyu. Luk ketelu pengaina idinian dengan calon dunia dua penghotbah atau pemungang mimbar. Latarang daina inang dua bulur lamulun luk amenganyit luk kuan muyu. Luk kitchen tre luk kaya mula para mangidip luk kuan sedia kuan nganyit kuan muyu. After that, they saw this on the pulpit here of all the speakers. Dan selepas itu mereka melihat di mimbar ini ada semua pengkhotbah kita. Sitting on the pulpit here. Mereka duduk di kawasan mimbar ini. And two persons came from the pulpit here. Dan dua orang daripada mereka datang daripada mimbar ini. And distributed something to the people. Dan telah mengagihkan sesuatu kepada orang. These two persons were holding a huge tray. Mereka memegang satu talam yang besar. Holding all these blessings. Memegang semua berkat-berkat ini. And these two persons they started from over that side on the right. Dan dua orang itu memulakan dari sebelah kanan sana. From that side they came in the side and they distributed this spiritual food to everybody. Dan dari sana dia datang ke tengah ini dan memberikan untuk setiap seorang. Para bere wan moyo. Kalau di dua minggu nalan, di dua nalan dapat di dua mimbar lo ina nawe pakot batu padna menganyit di kuan lun tau ba kelalang atun sentral ba kelalang atun ina. I'm sorry. God seems to have a favorite. I don't know. Sepertinya Tuhan ada orang yang terpilih. These two angels. Dia menyatakan dalam yang dapat mendengar tadi ada dua malaikat. They were giving it to the Bakalan people first. Dia memberikan kepada orang Bakalan dahulu. And after that, for everybody. Dan selepas itu untuk semua orang. Tahu bakalan na mereka di dua memagi na kuan sakai mo nain na sebulan lo na kreko pangal sakai na terima lo bere di dua na di dua lo mananya dina lemubat ame na dewa pengkhotbah di dua lo panya dina ayu lo mabuda ina malaikat Tuhan lo memagi lo mere kuan muyu jadi pangai na itu sekuatan untuk mana ini aku dah layan banget. Kan kami subuh kan warna usia muda mabiralina ina lanjut darah Tuhan Yesus itu beri. So the bowls that we were holding, they were three colors.
Jadi mangkuk yang kamu pegang itu ada 3 warna, red, merah, white, putih, and yellow. dan kuning. So red symbolizes the blood of Jesus. Merah adalah melambangkan darah Yesus, White is for purity, putih adalah kekudusan, and yellow is for power. dan kuning adalah kuasa. And then finally, I think I don't play all of it. And finally, they said the Lord revealed to them a verse from the Bible. It's from John 7:37 and to 39. Dan akhirnya mereka memberikan kita ayat di dalam Yohanes 7, 7, Yohanes 7, 37 to 39. 37 hingga 39. Have you all got it? Semua sudah dapat? Okay, let me read. 37. On the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and proclaimed, "If anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, and the ketua kaum will see the genuine works of God on Mount Murud." Dan semua ketua kampung akan melihat, ketua kaum akan melihat perkara yang berlaku di Gunung Murud ini. This is one from one person. Ini adalah dari And seorang. there is another one from another person. Ada satu lagi dari seorang yang lain, A reference from Joel 2. daripada Yoel 2. We read verse 8, 7 and 8. Ayat 7 dan 8. This is what it says. So I cannot tell you the context, that will be very long, so I'll just read the verses and later on you can find the context. Saya tidak dapat memberitahu Anda konteksnya, akan terlalu panjang, tapi kita baca ayat ini dan kamu akan coba fahami. Verse 7 says, like warriors they charge, like soldiers they scale the wall, they march on his way, each on his way, they do not swerve from their paths. 8, they do not jostle one another, each marches in his path. Ayat 7, seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. It's talking about army of the Lord. Dan dia berbicara tentang tentara Allah. Let me connect it to what is happening here. Mari saya cuba bayangkan apa yang terjadi di tempat ini. The first one just now we said that that the gospel will flow from here. Yang pertama tadi kita nyatakan Injil akan mengalir daripada tempat ini. And this gospel will be brought by an army of faceless army. Dan Injil ini akan dibawa oleh satu tentera yang tidak nampak siapa mukanya. They don't have titles to their names. Mereka tidak ada pangkat. They don't have any ranks. Mereka tidak ada siapa yang tertinggi. The Bible says this army they must single one rank together. Dan ini adalah satu tentera yang hanya satu pangkat saja bersama semuanya. So what's very beautiful is that they don't jostle. Dan apa yang sangat indah adalah mereka tidak bersesak-sesak. It just means that forget about this coming move. Let's forget about our denominations. Apa yang ia katakan adalah dalam langkah seterusnya ini, mari kita lupakan denominasi kita. Let's forget of living water. That 39. Now this he said about the Spirit. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum.
Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang kerana Yesus belum dimuliakan. Now that's from down there. Dan itu adalah dari bawah sana. Let's come up here. Mari kita datang ke atas ini lagi. Just now I was feeling very cold, quite cold, and I was on the footpath, Dan tadi saya walkway. merasakan sejuk dan saya berada di jalanan itu. 3 ladies came and they were very excited. Ada 3 wanita datang dan mereka sangat teruja. Pastor, we saw something. Dan dia berkata, Pastor, kami nampak sesuatu. You want to know what they saw? Kamu mau tahu apa yang mereka lihat? There are many, but I will share only certain things that will help us. Ada banyak, tapi saya akan berkongsi beberapa sahaja yang akan menolong kita. Yesterday when our friend Deacon Labo was leading in the praise and worship, Semalam apabila Deacon Labo memimpin pujian, suddenly the music went off, right? tiba-tiba musik itu terputus ya. Do you all realize that? Adakah kamu sadar itu? And then this young lady saw this place was full of angels. Dan wanita itu melihat tempat ini penuh dengan malaikat. And they were hovering over all of us. Dan mereka semua di atas kita. And when they lifted, Dan bila mereka naik, the music came back. musik itu datang kembali. And another day said, last night we saw 7 of us, we saw a light over here. It explained to me the light, but I didn't have the light was very close, so I didn't really bother about what kind of light, but they saw 7 of them saw lights over the side and light over the side in the sky. Dan ada 7 orang daripada mereka melihat cahaya di sebelah sini dan juga cahaya di sebelah sana. And one of them saw a horse with a wing over the side. A horse with a wing. Dan salah seorang melihat kuda yang ada sayap di sebelah sana. And this lady said, Dan and perempuan ini menyatakan, this lady said, perempuan, showing this one to us. kenapa Tuhan menunjukkan ini kepada kita? Do you know that we only accepted the Lord, we only believe in the Lord just very recently? Adakah kamu tahu kami baru saja percaya Tuhan dan menerima Yesus sebagai juru selamat? Baru saja. Sometimes I say, God has been believing for 20, 50 years, you don't show us. This guy, they just believe, he saw them. Kadang-kadang Tuhan itu kita sudah percaya 40-50 tahun tak ada tunjuk apa-apa. Tetapi mereka ini baru percaya, tapi Tuhan tunjukkan kepada mereka. That's not fair. Itu tidak adil. But I told the young ladies, Tapi saya berkata kepada mereka, you came here because you want to know God is real. kamu datang ke sini kerana kamu mau tahu Tuhan itu benar. But for the rest of us who have believed for 20 to 50, 40, 50 years, we know God is real. Tetapi untuk kami yang sudah percaya 50, 40 tahun, 20 tahun kami tahu Tuhan itu benar. So what's the point of telling you that here I am, I'm real? Jadi apa tujuan untuk menyatakan inilah saya benar? So they said, God, you are right. Karena saya menyatakan Tuhan, ya betul kamu. Let us, I mean, there are many stories that this guy said, you see, after the meeting, people just keep coming to me. They said, I have this vision, I have this dream, but we don't have the time for all those things. How many minutes do I have, Pastor? 2, 3 more, 4, 5 more minutes? 5 more minutes, okay. Jadi ada banyak cerita. 50 more minutes. Ada banyak yang orang kongsikan dengan saya sebenarnya, tapi dengan kekangan masa, ada beberapa saja yang kita akan kongsikan. That's why I said we come here for this. Jadi itulah maksud saya kamu datang ke sini untuk perkara ini. If you want the good homiletics, excellent hermeneutics, a good exegesis and good exposition, where do we go? In the temple. Jika kita mahu cara berkhotbah yang baik, cara tafsiran yang baik,
Semua yang terpelajar di mana kita pergi ke bait in, Tuhan, in the synagogue. di bait-bait Tuhan. And Jesus said, what did you go to see in the wilderness? Dan Yesus berkata, buat apa kamu di hutan belantara ini? Apa yang kamu cari? And this is our answer. Dan ini adalah jawaban kita. I saw the angels. Saya melihat malaikat, I saw the signs and wonders. saya melihat mukjizat, tanda-tanda. Okay, let's go to the most. I don't know if this is a most serious one or all of them are serious. Mari kita lihat. Ada yang lebih serius. This is a message, and God also spoke to us. But I think I would just say.